Awalnya anggap Malaysia terpojok, geng. Tapi setelah Trump datang ke Malaysia, kekerasan kontroversi Donald Trump luluh, hancur karena dengan adab kehormatan rakyat Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Awalnya netizen tak percaya pemimpin Amerika Donald Trump akan pergi ke Malaysia. Setelah pergi ke Malaysia dan buktikan fakta sendiri, netizen dan para walaun ini masih mengatakan Malaysia akan terpojok dengan kedatangan Trump. Tapi pada faktanya, setelah beliau datang ke Malaysia, mendapatkan sambutan, kehormatan, dan adab rakyat Malaysia. Ini yang terjadi ketika Donald Trump nak balik pulang ke negaranya. Ini rupanya rahsia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok video ni dan fokus kepada cara beliau. Salam. Roll. The bright Malaysian sun reflects off the Air Force One, creating a striking image of power and diplomacy, a moment that will be remembered in both nations' history. Warm handshake just now between Prime Minister and President of the United States. Sangat jelas bagi mereka yang mempelajari ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, ataupun mereka yang mempelajari tentang body language. Betul? Yang pertama, style Trump, bila dia bersalam, dia akan tarik orang mendekati dia. Itu tanda dominan. Tapi PMX counter dengan cara beliau mendekati dan rapat dengan Trump. Jadi tak adalah peluang Trump nak tarik rapat pada dia. Betul? Yang kedua, tengok cara beliau salam. Biasa kita salam macam ni, betul? Tetapi Anwar Ibrahim, dia salam gini dan satu tangan dia diletakkan di bahagian atas, menandakan dominan keyakinan dan juga keberanian dalam menegakkan prinsip diri. Nampak? Ini yang kita panggil sebagai anchoring kinesthetic. Pasakan berdasarkan sentuhan. Berapa kali Anwar buat? 5 kali. Betul? Dan apa kesannya? Kesannya Trump pegang bahu Anwar, mengajak beliau ke depan. Yang pertama. Yang kedua, kesannya PMX diajak naik dalam kereta Trump, the beast, melanggar protokol keselamatan beliau sendiri. Nampak? Itu baru cerita awal bagaimana PMX mempengaruhi Trump, bagaimana PMX meletakkan pengaruhnya ke atas Trump. Follow untuk part 2, bagaimana Anwar Ibrahim menggunakan the power of words untuk mempengaruhi Trump. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? It was a beautiful day. I remember how beautiful it was. Turnberg is a great place, but I said this is much more important than playing around the golf. So we sat there all day long making phone calls, and it was amazing the way it came together very quickly. I mean, really very quickly. You caused me very good entertainment. I could have had a lot of fun, but this is much more fun for me than anything having to do with almost anything, because you're saving people and you're saving countries. But ask them to choose the path of prosperity and peace over needless bloodshed and war. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. And now these gentlemen, and they really are gentlemen, high-quality people, both went to college in the United States, and now these gentlemen are about to sign what we're calling the Kuala Lumpur Peace Accords. Good name. Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good neighborly relationships, which have already started. 18 Cambodian prisoners of war will be released, and under this agreement, observers
from ASEAN countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace prevails and endures. I have no doubt that it will. We have another situation like that right now in the Middle East, and Gaza. You might have read a little bit about Gaza, and that's another one we're very proud of. But we have a lot of people watching that. A lot of people. I think this is a much different kind of a thing. The two countries are getting along really well, except for my people. My people are much less distinguished, but they're very good. But look, my people understand the joke. But look at these very distinguished people, and I've gotten to know them. I want to thank Marco Rubio for being here. He was great. You always help. He's born for this job. He really was. He was born for this job. Secretary of State Jameson, thank you very much for all you did on helping too. He's the foremost expert on trade, and we're going to be doing another couple of stops where we'll be talking about no war, just pure trade. We'll be talking to President Xi in a day. We'll be stopping at Japan. We'll be stopping at South Korea. And we'll be doing some other things, but they're more related to trade. But on behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and forge a future for the region where proud independent nations can prosper and thrive, safety, security, and peace. It's an amazing thing that's happened to the United States because a year and a half ago, we were a dead country. We were actually a dead country, and now we're the hottest country anywhere in the world. And when I called you, we were in the process of becoming hot. It's actually quite a while right now, but we were sort of on our way. And we had won the election big in a massive amount. And so I was respected when I called you, and it was a little bit easier. I think it's easier when you respect somebody than if you don't respect somebody. If you don't respect somebody, it never happens. But I won't forget that day because it was one of the first wars that I got involved in. And I love doing it. It's like, I shouldn't say it's a hobby because it's so much more serious than a hobby, but it's something that I'm good at, and it's something I love to do. The United Nations should be doing this, but they don't do it. Salah satu tanda bahawa Presiden Donald Trump mengambil tindakan yang ramah dan positif terhadap Perdana Menteri kita ialah bila dia mengajak dia masuk ke dalam The Beast, kereta perisainya yang sebenarnya dibawa oleh Air Force One. Yeah. Cuma ada tiga pemimpin yang pernah masuk ke dalam The Beast. Dan The Beast itu mempunyai banyak teknologi yang canggih sampai boleh menahan perang nuklear war. Sekiranya berlaku, The Beast itu akan menjadi tempat yang boleh jadi shelter kepada Presiden Amerika Syarikat. Cuma tiga pemimpin di dunia ini yang telah dijemput untuk masuk ke dalam The Beast secara spontan. Satu, nama ini tidak semestinya suka didengari oleh banyak orang di Malaysia, tapi harus diterangkan juga, Benjamin Netanyahu. Kedua ialah Crown Prince Mohammed bin Salman. Ketiga ialah Presiden Putin. Dan sebenarnya Chairman Kim Jong-un daripada Korea Selatan ingin masuk The Beast juga, tapi tak sempat. Dan sekiranya kita lihat daripada optik dan paradigma ini, bahawa Perdana Menteri kita dengan agak mudah dijemput ke dalam The Beast, ini merupakan satu tanda kehormatan yang agak tinggi sekali. Dan tanda kehormatan itu pula digunakan dengan agak strategik dan baik. Dan Presiden Trump dan juga Perdana Menteri kita menggunakan perjalanan mereka daripada KLIA kepada Ritz-Carlton Hotel, malah ke KLCC, di mana kemuncak mesyuarat ini sedang berlaku untuk bergaul tentang isu-isu humanitarian yang sedang dihadapi oleh rakyat Gaza. Malah isu Palestin juga diangkat oleh Perdana Menteri, kalau tak silap saya, untuk 4 kali di dalam ASEAN-US Summit pada petang dan juga pagi ini. Adakah ini menunjukkan bahawa keadaan krisis di Gaza itu akan
jadi lebih baik? Sudah tentunya tidak. Tetapi kita juga tahu metrik humanitarian aid. Misalnya sekurang-kurangnya 600 lori humanitarian aid itu harus berada di kawasan sempadan Gaza. Tetapi sekiranya perlukan 1,000, mungkin ruang dan masa di dalam The Beast itu telah digunakan oleh Perdana Menteri kita untuk mencari jalan yang lebih halus dan juga lebih moderat supaya Presiden Trump tidak terlalu takut kepada lobby Israel dan boleh lakukan apa-apa yang seharusnya dilakukan supaya selari dengan permintaan United Nations ataupun PBB. Dari segi pengamanan nih 10.000 lebih polis ini berjaga-jaga guys ya, ada di udara dimanapun lah, sniper pun banyak dan juga traffic pun banyak juga guys ya, jadi salut, aku respect banget nih polis traffic ya. Briefing dulu lah pastinya pagi ya. Ini adalah salah satu tugas yang penting, pengamanan jalan. Ini belum lagi yang tak terlihat guys ya, polis-polis yang di belakang tabir, di atas gedung bangunan gitu, pasti ada lah ya, sniper itu. Gila men. Jadi tuan rumah itu tidak mudah guys, berat. Tapi inilah Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia mampu. X-70 dan polis di belakangnya Outlander ya, polis lain. Kondisi KL agak sunyi sedikit lah ya. Nissan X-Trail. Kita coba tengok nih kendaraan-kendaraan yang dibawa nih. Honda Civic terbaru ini guys ya, VPP, semua V ya kalau polis ya. Ke yang lain nomornya guys. KTT Asia Malaysia. Polis di setiap sudut pasti ada nih. Keren banget nih. Ini masuk ke KLCC ya, Convention Center. Scan-nya memang harus penting nih. Ini utama guys ya. Kawal ketat nih dengan ini apa nama dia, polis apa aja yang beret merahnya. FRU, betul FRU. Asia. What? Jap guys, confuse nih. Oke, ini melalui sini itu langsung terdeteksi wajahnya, namanya gitu ya. Betul tak? Nah, ini kan ada namanya nih, Muhammad Daniel Ashraf nih kan. Dan ini sekretariat Malaysia. Canggih betul guys. Gila sih ini ya. Jadi orang langsung masuk, terdeteksi wajahnya, langsung tertera di layar screen itu ya. Namanya, orang mana itu tertera guys. Dan bahagian apa. Ini baru bener-bener ready gitu ya, siap untuk
menjadi tuan rumah ASEAN ini. Gila sih, KTT ASEAN keren banget nih ya. Nah, langsung terdeteksi loh ini namanya ya. Mantap bener nih, Malaysia sudah bukan kaleng-kaleng nih guys, sudah kehadapan banget nih. Nah ini di scan lagi nih. Ini protokol dia memang mantap lah ya, nggak diragukan lagi gitu guys. Gila, keren parah sih. Semua berjaga-jaga nih. 10.000 polis loh guys. Ngeri nggak tuh? Ini kalau ada yang macem-macem habis nih. Oh, bendera Brazil, Amerika yang hadir di sini juga ya. KTT ASEAN. Ini ternyata di belakang KLCC guys. Ini link ada di deskripsi ya, APT namanya guys ya. Nih aku confuse di sini nih guys. So ini bener-bener bikin geleng-geleng cuy. Jadi orang luar nggak bisa masuk sembarangan cuy. Sebab di sini udah terdeteksi loh. Nama lo siapa, dari mana itu terdeteksi. Gila. Ya ini bukan salah satu hal hanya delegasi aja, hanya hubungan diplomatik aja, tapi ini menunjukkan bahwa Malaysia ini negara aman. Ya bahwa Malaysia ini udah mampu gitu menjadi tuan rumah di event KTT ASEAN yang besar seperti ini. Apalagi ini tamu yang kontroversi banget nih, Donald Trump nih. Waduh, itu pasti persyaratannya juga rumit guys ya. Protokolnya juga susah guys, tapi Malaysia mampu. Kan konon cerita nih kalau Trump datang itu langsung dia satu hotel nih, dari atas ke bawah itu semuanya dipakai olehnya dengan kru-krunya. Sebab dia datang aja itu banyak banget loh, bahkan pesawat berkali-kali ya, ada Army Air Force-nya juga itu datang membawa barang-barang semuanya. Dan kemudian memang ngeri sih ya kalau pemimpin Amerika ini datang nih. Wah, kalau kita, adakah kita sudah mampu sih? Ya semoga aja mampu dong ya. Sebab ini tentang apa ya guys ya, bukan hanya tentang hubungan baik cuy, tapi ini dimana sekarang ini mata dunia itu tertuju nih, tertumpu kepada Malaysia saat ini guys. Jadi untuk teman-teman nih, wah tahniah lah ya, negara Anda sudah menjadi tuan rumah. Dan semoga aja dari awal sampai akhir nanti sukses, tidak ada halangan satu apapun, dan semoga semakin berjaya dan hubungan ASEAN ini semakin baik. Dan semoga ada apa ya guys ya, titik temu kemajuan ya, ataupun hubungan semuanya ini, ekspor impor dan lain sebagainya, perekonomian, hubungan baik itu semuanya berjalan lancar guys ya. Itu aja lah doa kita cuy ya. Keren banget nih Malaysia, 10.000 lebih nih polis untuk berjaga-jaga guys ya. Coba kalian bagikan komen sedikit guys ya. Sampai sini saya yakin para walaun mesti koyak awalnya nak rendahkan PMX Malaysia, yang awalnya tak percaya Trump datang ke Malaysia, dan awalnya mengatakan Indonesia akan kena provokasi oleh Trump. Tapi pada akhirnya dengan keyakinan Perdana Menteri Malaysia memberikan sambutan Donald Trump dengan adab, budaya, kehormatan, maka Trump kini balik ke negaranya membawa kepuasan hati, dan semoga kedepannya Trump dah tak ada lagi nama panggilan lain yang bernama pemimpin kontroversi. Dan saya yakin 100% setelah ini Trump mesti akan berubah karena merasa malu dengan adab rakyat Malaysia. Sebab Trump pergi ke Malaysia itu macam diperlakukan seperti raja.
Hati siapa yang tak luluh, geng? Kebaikan tak boleh dipermainkan. Kebaikan dan ketulusan itu bagaikan racun bagi kejahatan. Siapa yang setuju yang tak setuju dengan video ini, dan siapa pula yang bangga dengan video ini, coba tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita diskusikan di video yang berikutnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.